तो भाई से तो माल पीवा को मु बांग्लोरु एठिकी आसीटी हो आओ गोटे पैक हो केते पीवा रे निशाटा पूरा चढ़ी गला रे एतिक कि निशा गली सांग तू सारे बसी माने टोटली मो समुद्रटा टोटली पी दे टांकी 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 ए प्रकाश मो मुंडो को भीत उठिले मु कार नुह को भूपा तोते बंचे पारिबनी ए अभी मत एमती धमक देनी कहूची कथाटा किंतु भलो हबनी तू गाँव विदा हबुसा गाँ कमिटी रे तोर सब कथा गुड़ा पकेमी तो को बोपा तो तार से रक्षा करिवो मु देखिबी रे कौन बोपा ना धुरबे अरे बोपा ना धुरबे अरे कोन मत हाथ के दलु अरे बोपा ना हाथ के दलु अबे साकले दियो अबे जोर को हाथ के दलु अरे सब दियो से कोन मत हाथ दलु सुन भी तू सब बेले एमती धमक देनी कहूची प्रकाश जा करची सेति मु तते भूल मागुची तू जा एठू तू भूल मागुच तो ठीक अछि तो पाई मु ताको छाडी दउची नहले ताको आज तो जा कहली आसी जा जा हला तू किछि बसतो नहीं ए जावे थार नेला वालू को नौचु देला वालू के तो कष्ट होच काई है भलो रे मो टंका देई दे नहले किछि भलो होबनी कहूची मो आगे नेतागिरी देखानी सुमन मु केते नेता देखिची रखाओ तू कहा सामने रे कथावार्ता करछु चिंता करि परछु तू तू मो दुकान रु बाकी खाउचू मते पैसा बाबू नहले अरे कौन करबू तू कौन करबू ए सोना तू मते धमक दोछु सोना नमस्कार मु यात्रा महाबल संजय भोल आसतु ए कहानी भितर को जीवा कहानीटी आज्ञा बालेश्वर जिल्लार सुमंत मल्लिक निज स्त्री पिला सह रोते पूरा एरिया पतियार थिला सेमती किसी शत्रु भी थिले छोट मोट गंडगोल हेले सुमंत मुंड पुरे समाधान करुले 23 जनवरी 2021 समय राति 8टा कि 9टा खाई बसते सुमंत हठात उठी बाहर को चली जाते तापरठू से घर को फेरी नथिले समुद्र कूलठू सहर जाए सबुठी खोजुची पुलिस सुमंत को हेले से बे कोठी मो स्वामी को खोजी दियंतु सर मो घरे एका स्त्री लोक तांको कोठु खोजिबे तुम गोटे कम कर तुम बंधु बांधव घर आगे टे देखी काले कोट रही जाइथिबो सब आड़े खोजी सालेनी सर हेले तांको कोठी भी पाउनी तम दी जनकर कोन दगला आइतला कली करूतलु ना तो तमी तो ना तो सेमती केते बेले केमती झगड़ा हुए सर ता छड़ा घर करी एमती तो छोट मोट झगड़ा हुए ना ता माने तम दी जनकर झगड़ा बुझे ओहो ठीक अछि हमें खोजिबु दरकार पड़ले तुम गांव को जीवु तमे व्यस्त हो गला मो स्वामी कोठी अछंती कह रखाल तो स्वामी कोठी थिबो तू जानिचू मते कोन पचारचू मो स्वामी कर जदी किछि हेइतबो ताले मु तो तंटे कोन करी रक्त पी जेबे कहूची तो दुकान टका देई नथिला बोली तू ताको बहुत धमकेछु आ सेई दिनटू से घर को फेरनांती मो बाकी टंका देई नथिला एथि पई मु मागितिली सिए कुआडे पळेबो सेथि पई कोन मु दाई देख तो स्वामी कुआडे जाईची मु जाननी तू एबे जा मो घरु जाटू सतरे समय बदली जाइछि कथा कथारे किए काकू मारि देलानी तो किए काकू गायब कर देलानी कहार जीवन नबा तो लोक मानकर बाहातर खेल ही गलानी एबे सुमंत निखोज हो जावा परे ता स्त्री पागेली भली खोजुची हेले सुमंत बे कोठी मो स्वामी कोठी अछंती तू जे पर्यंत न कहचु मोटू कोड़े भी जीबिनी तू ही मो स्वामी को गायब करछु कौन जबरदस्ती काई मो दिन खराब करछु से कौन छोट छुआ आइची जुआड़े जाइथिबो बळे आसीबो सिए तो भलो मनिषटा सिए काहे के कोड़े जीवो
ମୁଁ ତତେ ଠିକ ସେ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ ବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନିଛି। ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାଟକ କରୁଛି। କେଜାଣି ତତେ ବି ସେ ନାଟକରେ ସାମିଲ କରିନଥିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆଡି ବନ୍ଧ ତଳେ ଯୋଉ ବାଲି ନୁହଁ ସେ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ସେ ମାଛ ଧରିଗଲା କହିଲି। ଏ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ତୁ ହିଁ ସା ତୁ ହିଁ ସା ତୁ ହିଁ ସା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଲୋ ମା? ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟାକୁ କଲବଲ କରି ମାରିଦେଲା। କିଏ ମାରିଛି? କାହା କଥା କହୁଛ? ସେଇ ରାଖାଲ ମାରିକି ମାରିଛି। କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କରା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ରକ୍ତ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସିଏ ମାରିଛି ବୋଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ତା ବାକି ଟଙ୍କା ଇଏ ଦେଇ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଧମକ ଚମକ ଦଉଥିଲା। ସେ ଏମିତି କାମ କରିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ସେମିତି କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଦୋଷ ଦେଇ ହବନି। ହୁଏତ ଏ କାଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ କରିଥିବ ସେ ରାଖାଲକୁ ତ ଆମେ ପଚାରିବୁ ହେଲେ ଏଠି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କିଏ ଆଗ ଦେଖିଲା? ତାପରେ ଦେବିକା କହିଲା ଅଭିଷେକ ଆସି କହିଲା ଶବ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୟାଙ୍କ ଶବ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦେବିକା। पुलिस टार्गेट को आसीथिला अभिषेक। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ସାର୍। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଠି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି? ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି। ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଛ ଧରାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ସେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ହଁ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ହଉ ତମେ ଆମ ସହିତ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଦେଖ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଅ। ସାର୍ ଏ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରୁ ଏ କଟୁରିଆ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି। ଏ ମୋବାଇଲର କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ତୁ ଦେଖିଦେଲୁ ନାଇଁ? ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଟି? ମୁଁ କେମିତି ସାର୍ ଆଗରୁ ଜାଣିବି? ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ତୋ ଲାଗୁ ତୁମନ୍ତ ଉପରେ ଲାଗ ଥିଲା ଆଉ ତୁ ହିଁ ତୁମତକୁ ମାନିଲୁ ହେଲା। ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବି ସାର୍? ତୋର ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରକାଶକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ତୋର ରାଗଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ଏଠି ସେ ନାଟକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ତାର ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରାଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେବି? ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛି ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସୁମନ୍ତର ତ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ରାଖାଲ ସହିତ ବି ତାର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବି ତାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପଚାରିବୁ ହେଲେ ତୁ ବି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ରହିଲୁ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ରାକାଲ ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଲିକି ପଲଉତି? ଇଏ ବୋଧେ ନିତ୍ୟ ହିଁ କେତେ କାନ୍ଦ କଲିତି। ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଏ ରାଖାଲକୁ ଧରିଲେ ସିଏ ହିଁ ରହସ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିବ। ଦେଖ ତା ଘରୁ ଖବର ନିଅ। ତା ସବୁ ସର୍କଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବଳେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବେ। ଗାଁରେ ଲୋକେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ କଥା ହଉଥିବେ। ସେ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ କଥା ଲୋକେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ରାଖାଲ ବିଷୟରେ ସୁମନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନଥିଲି ସାର୍ ସେଇ ରାଖାଲ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫେରାର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କେମିତି କହିପାରୁଛ ରାଖାଲ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି ବୋଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଖାଲି ସେ ଏକା ନୁହଁ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ? ଆଚ୍ଛା ତମର କାହା କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ତ ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଷେକ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲା। କିଏ ମାରିଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସାର୍? ମୋ ସଂସାର ତ ଉଚ୍ଛ ନେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ରାଖାଲକୁ ଧରନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି।
ଦି ଚାପଡ଼ା ବସିଲେ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଯିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ସାର୍ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ପୋଲିସ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଖବର ପାଅ ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମକୁ ଜଣେଇବ। ताले ताले देखिले सेति जे मलल पतले सेता माने सेति कोन खोजुचंती ताले सर कोन गोटे खोजुचंती किछि प्रमाण छाड़ी जाइछंती बोधे हे पारे हे के सेठी एठी केसलु एठी का एमान का दौड़ले दौड़ दागो सुमंत मर्डर केस रे बहुत किसी रहस्य अच्छे एथे बड़ ग्रुप काम कर देख सुमंतर पूरा डाटा बाहर कर अपराधी जमती खसी न जाई पारे। तापर सब इन्स्पेक्टर कहिथिले सर सुमंतर एरिया रे बहुत पतियार थिला बहुत शत्रु तैयारी करथिला से सर हम लोक लागिचंती सब डाटा मिली जिवो। सर तो देखो ता दुकान भी ताला पड़नी ता माने सेबुडु कथा घर लोग की आसिना दुकान को ए देखिलो भीतर की अछि ये नुचुचु आम दुनिया सारा खोजु सारे कह सुमंत कहीं मारिलु कह सर किसी सर मारिनी सर एबे तत कथा क नले बाले की तो थोपनी भांगी देबी हैला मुझे किसी भी सारे विषय जानिनी सर एटा थाना नहीं चलो सेठी भलो की चर्चा करिया सब सत बाहर पड़ सत मानबू ना आउरी बसब सुमंत कौन पे मारलु तो सांगे आउ किए केतिले सत कथा कह सर मुझे जमा मारिनी कि ता विषय सर मुझे किसी भी जानिनी ताल तो पुलिस को देखी दौड़ी कौन नहीं पड़ो मु सर खूब डरी जाइली सर ता स्त्री मते बिना दोषरे फसई दबो बोली सेई डर रे मु दौड़ी पळै जाइतली सर। हेले मु सत कोसी सर सुमंतर मर्डर विषय मु किछि भी जानिनी। तापर इन्स्पेक्टर कहिथिले ठीक अछि तू जदि मारिनु तो मिछ केस रे केही फसेबेनी आ जदि तू ए कांड करिथौ ताले पुलिस हातरु बंचिबा असंभव मने रखिता। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट काले आसी जीवो सेतिर बहुत किछ जाना पड़ी जीवो। देखो तुम सुमंत मोबाइल पूरा हिस्ट्री बाहर कर सर सुमंत से दिन राति क्या सहित कथा होता लास्ट कॉल कार था मोर पूरा डिटेल्स दरकार। ये सर सर कॉल डिटेल्स सहित आम प्रत्येक लोक डाटा बाहर कर देबू। देखो आज आउ थे भी ता स्त्री को जेरा करने को सी भी सन्देह घेर बाहर नुह मत लगुच ये स्वामी स्त्री दी जनकर बहुत शत्रु हुए तो किसी पाप संपर्क पाई कली झगड़ा लगी एमती केस रे समस्ते सन्देह घेरे रे ता स्त्री कांदी देला बोली आम सन्देह से बाहरी जीवनी नहले आम तदंत बाट बणा तुम स्वामी रात्रि कौन चली गले तुम्हें कौच कि जान बोली। अच्छा आम किसी लुचौन तो नहीं आज्ञा वो कौन लुचेबी आज्ञा सी तो चली गले मो जीवन किसी भी खुशी रहिलानी आज्ञा। मत गोटे कथा कह तुमर आ सुमंत आउ क्या सहित किसी संपर्क थिला कि जो तुम दी जन भीतर कली झगड़ा होता ना ना सेमिति किछि भी नथिला सर सी तो खाउतिले हठात कि ना कार गोटे फोन आसिला सांगे सांगे भारी गले हेले कुआडे गले वो किछि भी जाने से विषय रे किछि भी जाने ने। सर सुमंतर मोबाइल को लास्ट कॉल से दिन राति आसला पड़ोसी घर प्रकाश स्त्री सरिता नंबर कॉल आसला आउ जन स्त्री राति या कॉल करता तमाने सुमंतर किसी अवैध संपर्क थिला ये कथा ता स्त्री आमको जणैनी
प्रकाश आउ ता स्त्री सहित सुमंत परिवार केमिति संपर्क थिला जानिबा को हबो। टीम रेडी करो, प्रकाश घर को एबे बाहरिबा। କହିଲେ ପକା ତ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଖତିକି ବୋଲଉଥିଲୁ, ତୁ ଚଲା ତା ଅନ୍ତଲ ଦେଖି ଚଲା। अरे तू घर अछु हम तो बाहर चारिआडे खोजु नाई। ए सुन ता स्त्री की भी डाक ए दी जण जाको थाना होने कि सेठी कथा हवा। ओके सर नहीं आस हेले सी भी आ भली खसी जाइनी तो सर ये सांघातिक लोक सब इंस्पेक्टर प्रकाश खरु ता पत्नी को बाहर को आनी थिले। प्रकाश और सरिता को पुलिस थाना को नहीं थिला। गोटे बड़ रहस्य रु पर्दा उठिबा बाकी थिला। रोषेई सरला बेटा तमन खेल खत्म। हाँ जीवा थाना जीवा खेल मैंने कौ खेल कथा कहूँ सर? को खेल ओडिशा रे क्राइम करके जो खेल खेलुतला सेई खेल चल थाना चल थाना रे बसिबो खेलिबो। ତାହେଲେ ଏଗୁଲା ତାଦୁ ପୁଲ ତ ବୋଲିଆ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ମନିତ ମାରି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥାଲି ଦେବା ନା ଏମାନେ କହିଲେ ବେକ କାଟିଦେବେ। ଏଇ ଭଳି ଲୋକ କ୍ରାଇମ କଲେ पुलिस को धरबा ଟିକେ କଷ୍ଟ। एनीवे एमान को ओडिशा नहीं जुआ परे आउ किछि नुआ तथ्य बाहरी पारे। एमान को सामना सामनी बसई जेरा करिबा को हबो। किए कोन लुचौची सब जना पड़छ। बांगालुरु अभय उठिबा को ओडिशा आनी थिला पुलिस टीम। कॉल हिस्ट्री रो पूरा सत जना पड़ जाई। से दिन मर्डर स्पॉट रे तुम मानक मोबाइल एक्टिव थिला। एबे पूरा घटना तमे सब कहि। सर प्रकाश भाई मत डाकी मु आ अभय बेंगलोर सर आसीलु सर से सुमंत बेस नखरा देखुला सर। आम घरे कौन झील बो रही सर? झील बों ऊपर नजर पकेब, विरोध कले बाड़ेब, धमकेब। सर आम जीवनटा पूरा नष्ट हो गला से सुमत पाई। से मो स्त्री सब खराब रिलेशन रखिया ताको बाध्य करूथला और ताको ब्लैकमेल करूथला। अरे मो स्त्री सहित ताको मु देखिथिली। राखरे मो मुंड पूरा जाम हो गला। केते घर भांगितिला। शेषरे मो घरे मो आखि आगरे ओ रुमो टांकुरा हत्याकांडर कहानी कहूथाए प्रकाश। कौन टचटीका अबे तो क्या च मारी मारी मार छाड़ दिया मत नहीं पकड़ छाड़ो मत प्रकाश ऐसे रोल देखे अरे जहाँ हबार कथा हो गला कथा तू जानी मु जानी क्या हल्ला कर तत्ते तो मुझे हाणी के टिक टिक कर देवी मारी भी देते मरबू बे तू मत मारू तू ए विषय मत धमक दौचु हमें तू बहुत हुए भूली जाऊँ अभिषेक पाखु से दिन तत्ते मु बचई थी सिंपति करू तो तो स्त्री कथा समस्त आगे कहीदेवी। आज सब शेष करदा प्रकाश भाई मो घर भांगी थिला एबे तो घर भांगी सुमंत बंची थिबा जाय आम साइरे के शांति रे रही पारिबेनी टीमा। से तो तुम दी जन को बेंगलोर डकई शुण सरिता आज जाए जहाँ करिछु जदि मो घरे रहिबु मो कथा मानि जा। मु जेमिति कहिबी तू सेमिति करिबु। ए सुन टीमा और अभय सुमंत को आज मद पियाइबे। तू आज राति रे समुद्र कूल को ताऊ डाकिबु सेठी ता काम बढ़े दबा। तमे जहाँ कहबो मु आज ठारू सेया करबी। से सुमत मते ब्लैकमेलिंग करी एते सब पाप करैला। हाँ प्रकाश भाई मु अभय जाऊँ सला से सुमंत को फसिया पड़ो। एते मद पियाबू जे ताको इंद्र भुवन देखै देबू।
ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାଲି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତମେ ଆସିବ ନା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ବା ଆରେ ନା ନା ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ହଉ ହଉ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୁଁ ରଖୁଛି ହଁ ଆରେ 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 ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି ଯାଉଛ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ କଲ୍ କରିଛି ଶୁଣେ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରନି ଚୁପଚାପ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଶୁଣିକି ଯାଅ ଆରେ ଶୁଣି ଯାଅ ଓହ ହଲୋ ମୋ ରାଣୀ ଓହୋ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଦବ ମୁଁ କହିବି ଦେଖିବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ କହିଲି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନା ନା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଦେଲୁ ତତେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣିବି ସୁମନ୍ତ ମୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ନ ହବା ଯାଏ ତତେ ମୁଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣିବି ହେଇ 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 ତାପରେ ଟିମା କହିଥିଲା ଆରେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଉ ହାଣନା ସେ ମରି ଚାଲିଲାଣି ୟାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବାଲିରେ ପୋତିଦେବା କେହି ଟେର ପାଇବେନି ହଁ ହଁ ତମେ ଏଟାକୁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଅ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଁ ତୁ ଯା ୟା କାମ ଆମେ ସାରିବୁ ଧରବେ ତାକୁ ସେ ବାଲି ପଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ ସାର୍ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଯାଇଛି ଆବେ ଚୁପ୍ ମଣିଷ ମାରି ଏଠି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଉଛୁ ଶବ ବାହାରିବା ପରେ ସାର୍ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଆଉ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଖସି ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ ତାପରେ ଡରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସୁମନ୍ତ ଭୁଲ କଲା କି ଠିକ୍ କଲା ସେ କଥା ତ ଆଇନ ବୁଝିଥାନ୍ତା ହେଲେ ତମମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ଅପରାଧୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ ହେଲେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ କଥା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ ମଦ ନାରୀ ଆଉ ଦାଦାଗିରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଗଲା ସୁମନ୍ତର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଏକାଠି ମିଶି ମାରିଦେଲେ ସୁମନ୍ତକୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ପରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରକୀୟା ପ୍ରେମର ଏହି କରୁଣ ପରିଣତିରେ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟି ଯାଇପାରେ ମଦ ନାରୀ ଆଉ ଦାଦାଗିରି ଏ ତିନିଙ୍କୁ ବଳି ପହିଲେ ମଜା ନାଗେ ଭାରି ହେଲେ ଅବଳରେ ସଂସାରଟା ଯାଏ ଜଳି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର